Humanisme Universal Kartini dan Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. Universal Humanism, Kartini and Pramudia Anantatur. What kind of creature humanism is? Especially universal humanism. It seems like there is something up there among the stars. Sepertinya sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanam padi. Not here, among the haystack and the smell of sweat after plaiting rice. Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. A child with his aspiration and with his dream to build a better new civilization is that no longer compare you who you are and who am I, but let's stay together because we are whatever we are. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. May not be greedy with many terms, categories, definition, or terminology. He only know that every human is being same, with their uniques, with their needs, but to reach a life that respect and advance each other without harm. Lantas dia siapa? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. Dia, aku, dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. Then who is he? And then who is he? We are stuck again with who am I? Who are you? And he, I, and you actually we are same as human being with our humanity. Mungkin begitu itu ke humanisme secara sederhana sambil ngopi dan ngemil cemilan. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Then who is he? And then who is he? We are stuck again with who am I? Who are you? And he, I, and you actually we are same as human being with our humanity. Banyak orang bicara tentang humanisme. Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran tak mau mengaku sebagai humanis. Many people talk about humanists, and some people even claim to be humanists. What's on their mind? Because everyone has a taste in interpreting the meaning of humanism, and who claim the humanism is not really humanism because
The real humanism doesn't want to claim they are paying humanism. Lucu juga ya ternyata. Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana. Humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur ilahiyah. But that is one of the few from a part of the world. Humanism doesn't touch the spiritual aspect of human transcendently. Pure humanism is a being with natural logic of thing and real. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. Nah, karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia, istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. Because this belief is global, it means involving various human from all of part of the world. The term universal appears and it attached to the terminology of humanism. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. There will be no end if we have to talk about humanism in detail, considering there are so many definition or opinion about humanism, which certainly brings and believe in the truth of each other. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. Mengingat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit. Ya, memang sedikit tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme di atas. It may take a day or even full a week to talk about the detail. I think it's time for us to talk a little about Kartini and Pramudia in relation in humanism. Siapakah Kartini? Siapakah Pramudia Anantatur? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Who is Kartini? Who is Pramudia Anantatur? They are a great figure in their country. Raden Ajeng Kartini was born in Jepara, Central Java on April 21, 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. Kartini is famous for her thinking to see the woman of her nation progressing and doesn't being subordinate to men. It had pushed her to fight hard through the world of education. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria, Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak
untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya, dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. Despite the natural difference between women and men, Kartini believed that the women of her nation deserved to be equal and equivalent men to her friends. Often poured out his heart about his desire to advance the women of his country. She often write letters expressing her ideals about equal right for a woman and man. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. She wants women to have the freedom to study. His concern is not only about women's emancipation, but also there are no general social problems. Kartini saw the struggle of women to get a freedom of law of part of a wider movement. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Kartini letters are written about her thought and social condition at the time, especially about the condition of indigenous women. Most of letter contain complaint and lawsuits, especially regarding the culture in Java, which was seen an obstacle to the woman progress. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. The letter written to her friends in the Netherlands let become evident how much Kartini wants to make free her people from the discrimination that had become entrenched in her time. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. Kartini's struggle was not only written on the paper, but she is proven by establishing a free school for girls in Jepara and Rembang. What she did with the school was then followed by other women by establishing Kartini School, such as in Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, and Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia, karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. Kartini died. The letters were collected and published into a book entitled Habis Terang Terbitlah Gelap. The content in the book has a very big influence in encouraging the progress of Indonesian women, because the contents
of the writing have become a sort of motivation for the struggle for the Indonesian woman in the future. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Betapapun juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. Kalau bahasa keren generasi sekarang adalah kesetaraan gender. This book is driving a force to struggle for their right. However, keep in mind, she is envisioning the position of women no longer subordinate to men. The current generation say is gender equality. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. She doesn't deny the basic of nature of woman. That Kartini found the school Kartini found also teach sewing, cooking, and so on, which were basic skill for women at the time. Itu sekelumit tentang Kartini. Lantas Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang suram. How do we imagine it is at the end of April. It's at the Asia Society in Court Auditorium full people. Pramudia Anantatur in New York. Something even more unexpected. People realized that on the stage there was something to come from a blooming experience. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. Pramudia Anantatur, who was born during the Dutch colonial period and grew up in the revolutionary period, and who enjoyed his father's talent in writing, wrote many works in nation struggle. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di masa Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan. Then his life was bitter because in 2 years of this detention, the Sukarno and Soeharto era has produced great works that have given rise to the struggle against oppression. Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka. Kata aktivis buruh dan perempuan Dita Indahsari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku-buku Pramudia Anantatur. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feudalisme. This work contains about Pram's effort to defend the oppressed people and voice their suffering. Shed teacher and woman activities Dita Indahsari, the essence of more expression, the politics, economy, and culture in the Titah books, and it's the practice of colonialism and feudalism. Tema pemasungan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan
Karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Ia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. The term of the inclusion of freedom and resistance to oppression became dominant because it's not for the life of the Pram, who was born in Blora, February 6, 1925. Pram is full of various experiences, the deprivation of right and freedoms. He spent life behind bars, both during the Independence Revolution, during the Soekarno era, and during Soeharto era. Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan keterkangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. Pram sudah menjalaninya. Pram dikenal dunia. Karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. The process of resistance display that inspired by and Pram in New York. Prams have lived, and Pram is known to the world. Pram's work have gone global and inspired the world. Nah, sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Tapi sudah cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. His struggle against oppression and preference to get freedom, equality is humanist universal struggle. And, well, it's a little bit about Kartini, but not enough, at least to show that she is a humanist. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita, agar tetap enak dan renyah hidangan kita. Salam. Kartini is universal humanism, and in other fields in the field literature, Pramudia Anantatur is humanist through his writing. Let's have a friendly joke with our humanity and to keep our delicious and crunchy.